Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Oras madihita saluhut na. Damang dainang hanggi na pinaribot sudihita nuaing namar saur di bagasan tikyon. Akadongan nami na sahapor seaon na madohote marhite-hite live streaming. Tatangion mahatani debata di minggutta sadarion imana tersurat di Lukas 2 mamuk kamay sian ayat 26 sahat ma tu ayat 30 tiak. Tapayuti hutma akamang dohot tamu kainang. Marlayar nasida tuluat Gadara. Todokon niluat Galilea. Asadung tardarat ibana. Dapot sama sada halak isini hutai. Partod di nahodar. Nunga nania lelengna dang olo be marabit. Jaladang olo miat di jabu. Diaka perbada adoibana. Alai disidi ida Yesus. Mangangguhi ibana manukap di jolona. Jalagogoma suara nama dok. Marhua hotuau Yesus anak ni debata na tumipul. Welek-elek ko, unang au arsahi. Ay didok kon Jesus dotod di nahodari ruar siya jolmai. Nunga jot-jot di soroi ibana. Gabe di ratei jala di beakon halak ibana laho mangaramoti. Alai dirapui to dido akka ioti. Jala di hida-hida ibana tu halongonan. Di suku Yesus maibana. Ai ise guarmu. Gabe di dokma. Loksa do guarhu. Ai torop do tod di najahat sorang tu ibana. Laos dielehele nasida ibana. Unang dipaksa nasida turut tu banuatoru. Alai adong madisi di robeani babi sapunguan nabalga na majapali. Gabe di pangido asa di loas nasida mabongoti akai jadi diului ma. Gabe ruar matod di najahati siat jolmai. Dibongoti ma akababii. Jadi marbubur ma nasapunguan babi sian rura tu tao. Laos mate mugap. Alaidung di ida akaparmahani namasai. Maporus manasida. Dibaritahom may dihuta dohot diak kaladang. Gabe ruar manasida marnida na masa naung masai. Didapot tom ma Jesus. Jadi jupang nasida mahalak na jahati marabit jala marroha. Hudul di lambung pat ni Jesus. Jadi hatahutan manasida. Alai akan marnidasa. Ido pabuahot tunasida pangalahon yakka hamamalum ni na sinorangan yakka tod di nahodari. Jadi dielehelik saluhut pangisi ni luat humaliang Gadara maibana asa sumurut sian nasida. Ay biahaton situtudo nasida. Laos bongot tu parau maibana laho mulak. Dielehelek halak na tinadikon ni tod di najahatido ibana naing donganan na ibana niyan. Alay di palau do ibana nin nama. Muli mahotu jabum. Pajojor masaluhut na binahin ni debata tuho. Jadi laho do ibana. Dibaritahon ma Jesus. Dibaritahon ma disadok hutai
nasa nabi nahin ni Jesus tu ibana ido saat na. Akamang dohotinang adorakso tatangihon jamitata tuluma na mabay kita marlas ni rohan waing di bagasan tikyon. Na parjolo marpesta huria hita masih jalangan maju hita. Tangta tolap na dipudita ala molo di guari marpesta dang boy marsak. Iya. Napaduahon ala marulang tahu kita pasia puluh taoton ate huriatta HKBP Bandungon rap tadokma tuna di habirang siamuta hut masih jalangan selamat ulang tahun. Tajalang mamuse. Iya. Jalak kamu mah. Molo dangolo hamu majalang na paduahon berarti kesan pertama tidak menyenangkan. Iya. Oke. Ya. Napatuluhon ala rak merminggu hita masih jalangan mah. Itu. Ate. Aidang mungkin jalangon muna na somar minggu. Molo hudok jalangon muna non na somar minggu laos mulat na mahamu. Na toluima molo halak batak sa ikut tolu din na. Asa tubuh ngolu-ngolu. Amen. Edo. Alani unang adong namarsak. Ay songonom ma metode ni halak batak. Molo huba biasa pe madok memang itu halak batak kate. 7 kali 7 49. Setuju tidak setuju yang penting penampilan. Edo pesta. Bereko kamu mah. Dan adong wek naso mabay kami aka amaon gabi pistar. Itor didok ma. Ibu-ibu ahado di sita. Itor dinda ma. Ayah hadun waingon nin naro hado. Ate. HP madoka hado. Madoka hado. Unang mabiyar hamu akka ibu-ibu madok adik behaga betaban ya kaama pasi bajumu. Akka naso mekkel berarti dak kiai di leon. Ale yang gua kana mekkel pasti dohonon na don noni bereng mah. Ngedo amang paditay sa jamitana tabay pasi bajuku. Damang dohoday ng impian, keinginan seseorang adalah menjadikan hari esok lebih baik dari hari ido natahalomohon. Dan menjadikan hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Ikos doi. Dangadong siat tongat-tongat tamadok Tuhan suguk baik manguluk kumaheu. Ate. Tuhan bahem masugut marsakau. Dangadong. Alanido hamuak kamang sudido marlomoni roha asa denggang nguluna. Nasopor siapa tahu apalagi halak batak. Alanido halak batak ubir do tu hula-hula na siya tutuhani. Ay jam sada warisan anggoy mana dang merminggu be. Ay di jauh ni hula-hulain nonarisa beta bapak ni siya hasutar lebet tita. Pengharapan hari esok jauh lebih baik dari saat ini. Ide banda didok upasa ni halak batak libur ni parpakat tu libur ni par si hotang. Tu dia pehamu mangalak kasa itu si madapotan pangomohan. Alanyaha.
dang lomorohamu umat cik ngulumu tuari sugut sian saunari. Tapadudu hodoi hamu akamang dohotina. Hari ini adalah hari yang kita jalani, yang kita hadapi. Alani akamang natuari sada 3 bulan nasalpo tahalomohod do asalam dinggan ngulutak. Alani ingot tamu majo partikyam muna 2 hari nasalpo. Adong do nalucu di ngulumu. Adong do dieto kamu nama bailas rohamu na di tonga-tonga di ngulumu 2 hari nasalpu. Adong do mabailas rohamu na di tonga-tonga di ngulumu na toari. Jala adong do di tonga-tonga ni ngulumu natwari mabay marsak kamu. Adong atong bulok kum maju arsami las ni rohami maju ingot senyum maju hamu sudi. Nunga. Nah kalau kita mengatakan bahwa hari esok itu akan jauh lebih baik dari hari kemarin, saunari ngaju pangtabe hari Minggu. Tahalomodo hari marsugut lam denggan, hape sonari hari Minggu, pati pabigahod do tahe. Pati paupaton, ikon perbadiamu. Ari sudah maju hita, madok. Ingatlah dan kuduskanlah. Ingot tamu ma pabadiahon. Pabadiahon. Alani dangadong naso marlas niroa hita di bagasan tikion. Alaido tapangido tu Tuhane. Tuhan jadikan hari esok jauh lebih baik dari hari sekarang. Nunga marpungu hita di bagasan tikion. Marulupulup todita lau pasangapon debata. Alani mulu swadong be marulupulup di hari Mingguon. Dakku boto be bohana manguluni mulai hari Senin tu hari Sabtu. Molo somarlas niro habe hita di bagasan hari Mingguon. Bohana malas niroha ni jolma. Na somarlas niroha di bagasan tikion. Mangadobi hari Senin sampai tu hari Sabtu. Dakta boto beate. Habe tadok hari ini harus penuh dengan sukacita. Hari ini harus penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Alani yamang dota makainang tasigati ma. Ahado na masa di tonga-tonga ni hata ni debata di bagasan tikion marhite-hite si Lukas. Di namarulaon Tuhan Yesus tidak potibana do sahalak na digugai tod di nahodar. Dada holam manggugai pikiran na. Alay saluhut ngoluna disegay. Karena itu orang yang tidak mau bersuka cita di hari di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah memuji Dia, songon nakining may. Naong disonggopi tod di nahodari do ibana. Jala tabereng ma di bagasan tikyon.
Ala disegay to di nahodarido pikiran na haporseaon na guguna ay sodong haylaw di bana. Nga putus be urat sarap kemaluan na. Ido iban na idok dison ay song marbaju-baju be bana. Ay solo be mana mardong at dohot akana tinggan. Mula do kinape jabuna, ado kinape keluarga na dia lebih baik memilih tu barbadanin na. Mengasingkan diri karena apa? Karena dia tidak nyaman melihat orang yang bersuka cita. Karena dia tidak nyaman melihat orang yang memuji Tuhan. Alani amang do tamu kainang tapasidong madibagasan tikyon. Rohata makaholongi akatodi-todi na mangela-ela hita. Mga badi hita marlas ni roha doho debata. Aidang boy abatam mulas ni roham mamuji debata ay siya debatado las ni rohay rotuho. Dang boy dohonom muna siya sosiat debata hahipasom mu. Dang boy dohonom muna sosiat debata ngolum si panganon si numon. Dang boy dohonom muna sosiat debata umurmu 170 tahun ko di bagas sa tikyon. Dang boy dohonom muna so debata mangalihon umurmu lobi ho siya 70 tahun. Marhite-hite ulaot ta di bagasan tikyo di paingot tita. Dan Tuhan lebih senang manarihong ngolum. Alanido marhite-hite na manarihong ngolum do di memehon ibana hatani di batatu hita di bagasan tikyon. Asa bohang. Asa tatanggalhon baju-baju hapor tibion. Songon na pinake ni akka. Partod di nahodar na kining. Na pinasahat na itu hita. Dia may. Jol mamarlas di roha. Ho marsak. Jol mamarsak. Ho marlas di roha. Imalaog tanggalon ni Tuhan isyak kita di bagasan tikyon. Baju-baju pardagingon, baju-baju hapor tibion. Lao sulukonon nama tuhita baju partodion. Dia may parjolo naeng baenon ni Tuhan tama todi parbadiai. Tonggop tuhita. Dada tod di hatahuton. Bukan roh ketakutan yang diberikan kepada kita. Alay tod di haguguon, tod di habisuhon. Di bagasa tod di habisuhon ido nuang taboto ma. Ay salilingo boy doa mekel alay marbaju-baju portibi. Salilingo boy do godang dong aku alay marpikira por TV. Alay di bagasan tikyon, kamu kamang dipay baru, tuhat ta manguluta. Tongon di bagasan tikyon, marpesta, kita, huriat tahagabipion. Gudang do nasala mga tu si taringot tu pesta di huriata. Sa sitong na dangadok sala marpesta di huria. Ate. Nasala nagudang jol mado mga tusi. Ala di itong iba na molo marpesta sarupa pemahaman na di portibion. Huleot tupaku manganaw. Huleo tupaku molo marpesta uhaduan asaroi bana.
Di tonga-tonga ni huria amang dohotinang, kita tidak pernah berbicara apapun kegiatan. Lau mangido hebeng. Alay paingotok kita di pangaramotion ni debata asa pasahatom muhamalateon ni roham marhite-hite pilihammu. Ido. Marhite-hite pilihammu. Ay pilihat do na dipangido huriat tatuhita. Pilihat do na pinangido ni debata siyak kita marhite-hite huriatta. Ay molo tapatupa penuaing pesta parhitiad doon. Asa marlas ni roha. Ay gudang huria sampai 2 hari marpesta. 2 hari. Alanya parjolo malam minggu nai ala hurang hiburan. Ison na mahita boy manortor nina. Mar anak Medan. Marahado pe muse. Marburu tuba nina. Alay mulu hari minggui yang boy biatong nin. Ragam dua kepemahaman. Tetapi itulah kondisi yang kita lakukan, yang menjadi kebiasaan di tengah-tengah gereja kita. Ay boy dudang marpesta hita. Alay konsekuen mahita di perpuluhan. Oha, radido hita di si. Mulu 10 juta dapokmu pemahaman secara logika persepuluhan na sedia mah. Berarti 1 juta ate. 1 juta tiap bulan. Ay rata-rata don wae kita mang 5 jiti tu gijang ate. Penghasilan sebulan. Apakah logika kita yang kita berikan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Dah. Hola dirajumi ho ngolumon si leo-leon di debata. Dohonommu ma tak cukup hosaku. Tak cukup hartaku. Laho patuduhon. Laho manuhor, hosa nabi naen ni debata. Ay adong durwasta sampai di Aisu hiasa ada 1 bulan. Panidang yun di mana ido imana ma habis 2 manggudang. Namarai dohot nama hiang habis dusudi. Tuhan ido hipasau. Udok matu ibana. Topa sehat tu amang. Adong do di paterida hoko tu de bata. Nama hiang na dijual mi. Dohok na kuringi. Pola paterida hope. Dang adong. Alani ngulut tao namang. Gudang do petalehon. Hola pasonakko dirita. Dang tamay do pe pasonakkon. Debata. Seandainya Tuhan itu sama keegoannya dengan kita, apa yang terjadi? Holat di baloson ibana be, songo pabahenatai, ahama. Ay ho namalasak ko, abala holam martang yang penamalasak ko muluin na tuhita. Hau pe, purui majo satokin, saotik tuho. Hola nido pe sian na normal hubagugu pe jantung munin na buhado. Hola sian normal hubalaba pe jantung munin na susah do hita tong ate. Alani damang do dainang di bagasan tikion. Tasigati ma di tonga-tonga ni ngoluta. Pesta imas ada konsep sukacita. Akhiri segala pergumulan hidupmu. Akhiri. Tabuk maju akamang kebiasaan di hita batak. Mulu marhasoho tas siak kangen. Happy pitunay gel anggina. Ayod do peau marpesta.
ikubalgado ba enok kunin na. Tikos do yamang. Gudang do nama basone kan. Alaod do be siya kang ako do be umar pesta. Ikubalgado ba enok. Alani manuntung mana pitunay. Bah. Ya abang narehi balgado ba ko pesta na. Buhasa hami daong. Balga matabay. Karena konsep pesta na kining. Pesta patuduhon las ni roha. Ala nido molomar pesta ita akhiri segala persoalan hidupmu. Ala Roma las ni roha mengubah arsakmu. Roma las ni roha nasihat Tuhan tambah puput sudah kapar sorion ni pardagingommu. Disolukum matuho las ni roha partodion. Jala di bagasan tikyon, marulang tahun mahita, 10 tahun, haka bibit ta Bandungon. Umur na tumibo, dihita ruas ni haka bibit Bandungon, 10 tulu do perate. 10 tulu tahun. I pedang di soni tubuh do magudang. Ate. Isema naboy magkatidakon siya na jongjong hakabibit taon, 10 tahun na salpo sa hatubaga sa tikyong ngay so ni mana sorang. Dangadong dong. Tetapi inilah yang menjadi sukacita kita. Borha mahonin na debatatu si Abraham. Tutano si patuduhonok kutuho. Ada rahasia Tuhan di sana. Orang mau halap batak siapa dapat sogit. Tutano si patuduhonok kutuhonin. Sebelum kita melangkah, Tuhan sudah berkarya di sana. Karya Tuhan ada seperti apa yang kita miliki pada saat itu. Omma, ulaon ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Buhita marminggu. Buya dong hakabibi di son. Alanido hamu akadamang akhiri segala pergumulan hidupmu. Sotong maddohok behita pamalo-malohon ay holan na marpestay do ang hakabibi ni nadang na maholan na marpestay hakabibi. Memang ido las ni roha di hakabibi. Holan na marpesta. Jala idolas ni roha di hitung-hitungan ni halak kita batak. Berek ko kamu. Aido heran ni halakot tuhita. Mulai siyan na tubuh halak batak. Saat tuha na mati halak batak. Torus ikon korban berdua. Patuduhon pesta. Daku boto akamang. Hai mulau tau sedia dorong ipuka ada terdiri. Mulai tahu sedia dorong ada tu nama ketidakku kapor seaon. Nabi Noto seorang ibae nesek-esekna. Manguli muse ibae pestana. Bamate muse adong ma ujuk. Alai di bagasa tikyon. Halak batak patuduhon las ni rohana. Olah terdiri. Riba do dopetnya kainata. Ikut jauh hula-hula. Jauh dong atubu. Ay hola di jauh hula-hula. Soboy do honon. Hola rodo hamu ito. Nabailahon. Hula-hula dui. Molo igora hamu donga tubu, igora hamu donga sahuta, soboi dohonon, holam mangat dohita, daw. Itu hebatnya karya Allah yang sudah ditanamkan, diberikan kepada orang Batak. Dan saat ini karya Allah dalam kehidupan kita adalah sukacita. Aidang dirate si boli si behita. Dang dirate gogo ni hapor tibioni bedihita.
Iya namanga ko naminu po manangahape di ulaho bahe may pasangapo de bata. Nga disibe konsep ni nguluta. Alani akadamang do dainang. Dohonon nami do berhentilah ikut supaya kita jangan mencaci maki gereja lagi. Unang saya tadok be, akka gereja nasing dang marpesta do na sida, alaidak songok kita. Ay halap batak, hola ni Ju, dongas sahutana nga diguari pesta. Alani tabiasa do marhite-hite kalender gereja pe, pesta haroron ito di Purbadia, pesta hana naik. Sudido marpesta itu. Jadi di hari Minggu pe marpesta do hita alania. Ala di luas debatado pe hita pasang apon ibana. Marhite-hite hosahanguluan hai pason. Lanido di hita namarlas ni roha di bagasan tikyon. Kamu akadamang dohot dainang. Tataluhom ma. Roha na mga bati hita mamuji de bata. Tataluhom ma roha na mga bati hita asa dengan parsaurata. Tataluhom ma roha na mga bati hita laho patuduhon pamujiyot tatu de bata. Karena sebagai orang percaya kita memiliki misi dan visi menjadi garam dan terang dunia. Mabuan berita nauli ni debata sangat tonga-tonga ni Portibion. Karena itu kita tidak cukup memberitakan kuasa kebenaran Tuhan hanya dengan perkataan. Alaiko padaridahonot tado akapabahena dohot karya-karya hidup kita. Ay molotadok naing haholongan ni huriata akadongata na di bagasan hurungan. Songon jamitata na biga minggu na salpo. Naing haholongata akadongata na di panti asuhan, panti jompo. Ay so naholan lao hita tu si martangiang. Iko buano tado karyat tado si. Patuduhon ahado beda tadohon nasida. Karena itu pada saat ini hamu akadamang doho dainang. Marhite-hite tema ni mingguta di dog di taluhon Jesus tod di najahat. Jala marhite-hite pestata di bagasan tikyon ahamana naing dohonon na tuhita. Dilas ni rohami amang dohotinang didog di ayat 30 siyai. Muli mahotu jabum pajojor masaluhut na binain ni debatatu ho. Pulanglah ke rumahmu. Dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Ido harorotta amang. Di bagasan tikyon. Idolas ni rohat. Pajojor. Di bagasan roham. Ahana binain ni debatatu ho. Boy do tarpa jojor hoi. Dang tarpa jojor mui. Tidak mungkin. Ay sohea pola ditangnya koko. Hobar balokmu. Alay sahat do. Holong ni debatatu na sida songon holong na tuho. Mungkin nasugot, lupa doho manang yakon na torasmu. Lupa ho manang yakon akapo parammu. Holat diri mitang yakoko alay rodo debata, doho do nasida di parmudu-mudu, di ramoti. Alani ko dohonot tado di bagasan tikyon. Puji majaho baleto dikku, jala unang tunghalupahon.
nasa dengan nibasana sudi. Kasih Allah telah menyelamatkan kita, memperbaharui hidup kita. Di bagasan tikyon akamang taingok ma. Ayat 30 sianak kining. Ceritakanlah. Ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan dalam hidup. Alanidok mau lihat. Selamat ulang tahun ke-90 Madihita. Amin. Martangiam. Mau lihat Madi.